السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے، مطلب صدقہ ہم کیسے نکالیں، صدقہ ہم کسی کو کیسے دیں، صدقے میں کیا دیں۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں جانتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے۔ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ جو ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، صدقہ جو ہے کسی غریب کو پیسے دے دینا، مدرسے میں پیسے دے دینا یا مدرسے میں گیہوں چاول دے دینا، یہی صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ اتنے سارے طریقے سے ہوتا ہے، اتنے سارے طریقے ہیں صدقے کے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ صرف پیسہ دینا یا کسی کو کھانا کھلا دینا ہی صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ جو ہے ہم راستہ چل رہے ہیں اور کہیں راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے جس سے لوگوں کو پریشانی ہوگی، آنے میں جانے میں، کسی کو ٹھوکر لگ سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم اٹھا کے کنارے لگا دیں، کنارے رکھ دیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہے نا کتنی اچھی بات۔ صدقہ کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پیسہ دے دیے، کسی کو اناج دے دیے، کسی کو کھانا کھلا دیے تو وہی صدقہ کہلاتا ہے۔ نہیں، صدقہ نہ جانے کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں جانیں گے کہ صدقہ کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان بھائی ہو، اگر ہم اسے دیکھ کر مسکرا دیے تو وہ بھی ایک صدقہ کا ذریعہ ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا وہ بھی صدقہ ہے۔ تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا، کسی بھولے ہوئے کو اس کے گھر تک پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ کی قسمیں ہیں۔ صدقہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ ہمارے بس دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیے، کسی مدرسے میں ہم نے اناج دے دیا، پیسے دے دیا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نہیں، اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دیے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم کیے اور برائی سے روکے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی بھولے کو راستہ بتا دیے یا اس کے گھر تک پہنچا دیے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کی کمزور نگاہ ہے، کمزور آنکھیں ہیں، اس کی روشنی کم ہے آنکھوں کی، اور اس کو راستہ دکھانا، اس کو راستہ بتانا وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے، روشنی اللہ نے اس کی کم دی ہے، اس کے آنکھوں سے کم دکھتا ہے، تو اس کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں پتھر پڑا ہو، کانٹا ہو، کوئی ہڈی ہو جس سے ہمیں یا کسی اور کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، یعنی راستے میں کوئی کانٹا، ہڈی، پتھر ہو، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر راستے میں کانٹا ہے، کوئی آئے اسے چبھ جائے، ہڈی پڑی ہے، کسی کا پیر پڑے اس کو چبھ جائے، یا کوئی اینٹ پتھر ہے اس سے وہ ٹھوکر لگے گر جائے، یا مطلب اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کو ہٹا دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، ایک قسم ہے صدقے کی۔ اور تمہارے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی دینا
भी सदका है। यानी तुमने अपने डोल से अपने भाई के डोल में पानी भर दिया या पानी दे दिया, वो भी सदका है। डोल का मतलब होता है कोई बर्तन, बाल्टी, वो भी एक तरह का सदका है। तो सदक़े की किस्में कितनी हैं। हम सिर्फ पैसे, हम सिर्फ अनाज, हम सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से न तोलें, न जानें कि बस यही सदका है। सदका हमारे हर कदम पर है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, कोई जानवर प्यासा है उसको भी पानी पिलाना, कोई लाचार है, मजबूर है, उसको खाना खिला देना या उसको पानी पिला देना, या कोई अंधा है उसको रास्ता दिखा देना, कोई कमज़ोर निगाह का है उसको रास्ता बता देना, अपने डोल में से दूसरे अपने भाई के डोल में पानी देना, ये सारे सदक़े के किस्में हैं। तो एक तरह का कोई सदका नहीं है। जब हम सुबह में सोकर उठते हैं और रात को सोने चलते हैं, तब तक न जाने हमें कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं। तो हमें मतलब लाचार भी मिलते हैं, मजबूर भी मिलते हैं, और प्यासे भी मिलते हैं, भूखे भी मिलते हैं, रास्ते में पत्थर भी मिलता है, कांटा भी मिलता है। तो ये जो है हमें यही चाहिए कि हम मुसलमान हैं, कोई लाचार है, कोई मजबूर है तो उसकी मजबूरियों को समझें, उसकी लाचारियों को समझें। कोई अंधा है उसको रास्ता दिखाएं, कोई कमज़ोर नज़र वाला है उसको रास्ता बताएं। तो ये सारे सदक़े हैं। एक मुसलमान को देखकर मुस्कुराना, यानी जब हम मुस्कुरा दिए उसे देखकर, तो उसे अपनापन नजर हम आएंगे कि ये हमारे अपने हैं। तो हमें अपनापन दिखाना है मुसलमानों के साथ, मुस्कुराना है, और ये हमारे लिए सदका है। तो सदका की कोई एक किस्म नहीं है, कोई ये एक किस्में नहीं है, न जाने कितनी किस्में हैं। और हमें चाहिए ये नहीं कि अरे हमारा काम निकल गया, वो गिरेगा, रास्ते में पत्थर है, दूसरा कोई गिरेगा, नहीं। उस पत्थर को हटा दीजिए, उस कांटे को हटा दीजिए, उस हड्डी को हटा दीजिए। ये बहुत बड़ा सवाब है। जब हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया तो बहुत बड़ा सवाब है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को एक दूसरे मुसलमान को देखकर मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरे मुसलमानों को कि हम काम आए, हम एक दूसरे मुसलमानों के काम आए, उनकी परेशानियों में काम आए, उनकी लाचारियों में काम आए, उनकी मजबूरियों में काम आए। अल्लाह हर मुसलमानों को ऐसी तौफीक अता फरमाए। हम कभी अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कभी घमंड ना दे, और अल्लाह ताला ने हमें दौलत दिया है तो हम बांट कर खाएं, मजबूरों की, लाचारियों की हम मदद करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए जैसे हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर सदका किया करते थे। हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन भर सदका, वो अपनी वो लोग फिक्र नहीं करते थे। रमज़ान के रोज़े रख कर भी वो दिन भर सदका किया करते थे। उन्हें ये भी फिक्र नहीं रहता था कि हम सब कुछ तो हम सदक़े में दे दिए, हम क्या खाएंगे। वो अपने लिए भी नहीं कुछ रखते थे। और आज हम हैं कि जितना रख लें हम अपने लिए रख लें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے راستے پہ چلنا ہے، سنت کو ادا کرنی ہے۔ اور میں تو ہر پل سوچتی ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، جیسے انہوں نے کیا ہے، چاہے وہ بچوں کی شادیاں ہوں، چاہے بچوں کا علم ہو، پرورش ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔